सर्च करें आवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बंगाल में एनआरसी की हवा, बीजेपी के लिए उल्टा पासा। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी का जिन आसाम से निकलकर मगरबी बंगाल पहुंच चुका है। ये मुद्दा बरसरे इक़्तिदार तृणमूल और अपोजिशन बीजेपी के लिए माबैन भले ही सियासी शहमात का खेल है, मगर आम आदमी के दरमियान अफरा तफरी का माहौल पाया जा रहा है। पैदाइश और मौत सर्टिफिकेट निकालने के लिए रियासत के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लोग सरकारी दफातर और म्यूनसिपालिटी में कतार लगाए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के लिए उल्टा पासा पड़ सकता है और इसके हदफ बरहमी बढ़ सकती है। ये इल्ज़ाम आज रियासत को अपोजिशन जमात ने लगाई है, जिसमें सुजैन चक्रवर्ती अपने हामियों के साथ एहतजाज करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। NRCর বিরুদ্ধে মিছিল চলছে, NRCর বিরুদ্ধে মিছিল চলছে, LCAB প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল চলছে। এই অসমে 19 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া এলাকার স্বার্থে প্রশাসন, এই অসমে নাগরিকপঞ্জী মানুষদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে হবে, রৈলগতি ছাড়তে হবে। এই দাবিতে এই মিছিল চলছে, অসমের মানুষদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এই মিছিল চলছে। এই মানুষকে তো এনআরসি বাংলায় চাই না, চাই না। এই মানুষকে তো এনআরসি মানছে না। নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও, এই অমিত শাহ জবাব দাও। মানছি না, এই বললে তো এই গোটা দেশে এনআরসি মানছি না। এই দাবিতে যুক্ত মঞ্চ সংগ্রাম, এই দাবিতে যুক্ত মঞ্চ সংগ্রাম। এনআরসি মানছি না। অসমে 19 লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব করা হচ্ছে কার স্বার্থে? মোদী সরকার জবাব দাও। অসমে 19 লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব করা হচ্ছে, ছাড়তে হবে, মোদী সরকার জবাব দাও। মানছি না, এই বললে তো এই গোটা দেশে এনআরসি মানছি না। এই দাবিতে যুক্ত মঞ্চ সংগ্রাম, এই দাবিতে যুক্ত মঞ্চ সংগ্রাম। এনআরসির বিরুদ্ধে মিছিল চলছে, এনআরসির বিরুদ্ধে মিছিল চলছে, LCAB প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল চলছে।